السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إليكم اليوم تصحيح التطبيقات حول درس محيط الدائرة ومساحة القرص. أولا نذكر بما رأيناه في هذا الدرس. رأينا كيف نحسب محيط الدائرة ومساحة القرص. قلنا محيط الدائرة هو القطر في بي، وقيمة بي هي 3.14. أما مساحة القرص فتساوي الشعاع في الشعاع في بي، ودائما قيمة بي هي 3.14. الآن نصحح التطبيقات. التمرين رقم 1: احسب محيط دائرة قياس قطرها يساوي 4.5 سنتيمتر. إذن قلنا محيط الدائرة هو B يساوي القطر في P، ودائما قلنا قيمة P هي 3.14. إذن محيط هذه الدائرة هو B يساوي 4.5 سنتيمتر طبعا في 3.14 يساوي 14.13 سنتيمتر، هو محيط هذه الدائرة. التمرين 2: احسب مساحة قرص قياس شعاعه يساوي 3 سنتيمتر. وكما سبق أن رأينا أن مساحة القرص A تساوي الشعاع في الشعاع في P، ودائما قيمة P هي 3.14. إذن مساحة هذا القرص هي A تساوي A يعني R. بما أن R تبدأ بحرف A إذن نرمز للمساحة ب A تساوي 3 في 3 في 3.14 يساوي 28.26 سنتيمتر مربع. إذن هنا بما أنها مساحة إذن الوحدة التي نستعملها هي السنتيمتر مربع. التمرين 3: Le rayon d'une piste de sport circulaire est 100 mètres. Calcule le périmètre et l'aire de cette piste. Une piste de sport, c'est une sorte de terrain où on pratique de différents sports. Elle a la forme, elle est circulaire, c'est-à-dire elle a la forme d'un cercle. Donc, on calcule le périmètre de cette piste. Le périmètre, on sait bien que il est égal au diamètre fois pi. Et la valeur de pi, bien sûr, c'est 3,14. Et on sait aussi que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, on remplace le diamètre ici par 2 fois le rayon. Parce que ici, on a dans les données, il y a la mesure du rayon de cette piste. Donc, le périmètre est égal à 2 fois 100 fois 3,14. Donc le périmètre il est égal à 200 fois 3,14 est égal à 628 mètres. L'aire de cette piste. Donc puisque cette piste est circulaire, donc l'aire c'est l'aire d'un disque. L'aire de cette piste c'est l'aire d'un disque. Et l'aire d'un disque c'est rayon fois pi. Donc, l'aire de cette piste est égale à 100 fois 100 fois 3,14. Elle est égale à 31 400 mètres carrés. Alors ici, on a utilisé le mètre carré parce que c'est une unité de mesure des surfaces, bien des aires. إذن أتمنى أن تكونوا أعزائي قد استفدتم من شرح هذه التطبيقات.
أقول لكم إلى اللقاء وإلى درس جديد.